बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंग मौजूदा इल्म तजवीद के अज्जा और अरकान। इल्म तजवीद अज्जा और अरकान यानी इल्म तजवीद सू जुज़ून दी और सू अरकान दी। इल्म तजवीद के 4 अरकान है। नंबर 1, हुरूफ के मखारिज को जानना, यानी द हुरूफ व मखारिज पेजंदल, कम ज़ेन च अदा कीगी आगा पेजंदल, आगा ज़ीन पेजंदल। नंबर 2, हुरूफ की सिफ़ात को जानना, द हुरूफ आगा सिफ़ात पेजंदल, यानी यो हर्फ की बर डकवाली सिफत हुई, यो हर्फ की बर नरीवाली हुई, यो हर्फ की बर दरातम बेदल हुई, यो हर्फ की बनवी नागा पेजंदल। नंबर 3, तजवीद के तमाम क़वाइद को जानना, द तजवीद तमाम क़वाइद और क़वानीन पेजंदल। नंबर 4, ज़ुबान को हुरूफ की सही अदायगी पर आदी करना और जबा द हुरूफ द सही अदा कवलो बांदे आदत कवल, चरा जब अद से आदत शी चा हुरूफ सही अदा की बागी बांदे। उस दर सलूरो अरकान व अहमियत। नंबर 1, मखारिज की अहमियत। मसलन हा को हा की के मखरज से अदा करने से माना बहुत हद तक बिगड़ जाता है। जैसे अल्हम्दु का माना है तमाम तारीफ़ें और अल्हम्दु का माना है आग की गरमाइश को ख़त्म करना। यानी द मखारिज दा अहमियत ते यो हर्फ द खफल मखरज ना सही अदा नशी और द बल हर मखरज ना अदा शी नागई सरा माना खराबीगी। लका द अल्हम्दु माना हा बग़ैर नुक्ते वाला अल्हम्दु माना ची सही अदा शी, नो दे माना तमाम तारीफ़ें और अल्हम्दु ची पगोल हा सर राशि नो बिया दे माना शुआ द और गरमाइश ख़त्मेदल। तो लिहाजा मखारिजु के ची सो कोशिश उनकी और मखारिज गलत हुई, यानी आर यो हर्फ सही ना अदा की दखपल ज़ैना नागबा माना उमदगशन खराबीगी और दे सर बाज़ अवक़ात तो माना दुमरा ख़राब शी चा मुंज़म पेमात शी। नंबर 2, सिफ़ात लाज़िमा की अहमियत, यानी द सिफ़ात लाज़िमा अहमियत। सदा सिफ़ात ती चा हुरूफ सर लाज़िम और मलज़ूम दी, आगा द हर्फ न जुदा कीगी, आगे द सिफ़ात लाज़िमा हुई। मसलन साद में सिफ़त इस्तिअला और इत्बाक़ न करने से और सीन पढ़ने से माना बहुत हद तक बिगड़ जाता है। जैसे वस्सैफ़ का माना है गर्मी का मौसम और वस्सैफ़ का माना है तलवार, यानी स्वाद की सिफ़त द इस्तिअला और इत्बाक़ न कवलो सरा और सीन वयलो सरा, जगह जी सिफ़त द इस्तिअला और इत्बाक़ द साद न कट शुनो दा बा सीन पाती शी और सीन वयलो सरा माना दुमरा खराबीगी। लका द साद सरा वस्सैफ़ माना दा द गर्मी मौसम और को द साद पजे बानी सड़े सीन वही सिफ़त द इस्तिअला व इत्बाक़ पर साद के अदा नहीं की वस्सैफ़ वशी वस्सैफ़। वस्सैफ़ का माना है तलवार, यानी द वस्सैफ़ माना दा तुरा। नो प मखारिजु की दा चसंगा सड़े कोशिश की दगाशान प सिफ़ातों की कोशिश पकार दे कि प सिफ़ातों की कोशिश उनकड़े शी नो माना द कशान खराबीगी, यो हर्फ बल सर बदलीगी, द हर्फ ज़ात ख़त्मीगी या हर्फ बल सर बदलीगी या हर्फ की सनुक़स राज़ी। नो लिहाजा दे ख्याल सातल पकार दी ची आर यो हर्फ फल मखरज ना और खपल सिफ़ात सर अदाशी नो माना की बा इंशाअल्लाह रद्द बदल न राज़ी, माना बन खराबीगी। 3, ज़ुबान को हुरूफ की सही अदायगी पर आदी करने की अहमियत, यानी जब द हुरूफ सही अदा कवल बाने आदत कवल, द हुरूफ सही अदायगी बाने आदत कवल ददी अहमियत। वात की अदायगी में मेहनत न करने से माना बहुत हद तक बिगड़ जाता है। जैसे फ़तरज़ा दात के साथ का माना है बस तुम खुश हो जाओगे और फ़तरदा दाल के साथ का माना है नऊज़ु बिल्लाह फस तुम हलाक हो जाओगे। यानी द्वाद अदायगी की मेहनत न कोलो सर माना दुमरा खराबीगी। सड़े द फ़तरज़ा पज़े बानी
لکه فترضى معنی ده پس ته به خوشحاله شي، او پترضى دال سره نعوذ بالله پس ته به هلاک شي. نو څومره معنی خراب شوله. نعوذ بالله سړی لکه کوپر ته وځي په دې باندې، مونځ خو په هم خرابېږي. اور پسې نمبر 4 تجوید کے تمام قواعد کو جاننے کی اہمیت. مثلا الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، جیسے قلنا الف کے ساتھ پڑھنے کا معنی ہے ہم نے کہا، اور قلنا بغیر الف کے ساتھ پڑھنے کا معنی ہے او سب عورتوں نے کہا. تو بغیر الف کے پڑھنے سے معنی بہت بگڑ جاتا ہے. یعنی څلورم نمبر د تجوید د تمام قواعد پیژندل. مثلا الف مده یو الف برابر راخکل دا ضروری دی. لکه دا قلنا الف سره معنی دا مونږ ویل، اور قلنا بغیر الف معنی دا یعنی قلنا چې نون زبر شي او الف تکټ شي. قلنا بغیر الف معنی دا هغه ټولو خزو ویل. نو څومره معنی خراب شو، مونږ ویل او هغه ټولو خزو ویل، نو معنی کې ډیر زیات فرق رااله. نو لہذا د دې خیال کول پکاري چې یو جبر او حروف صحیح ادا کول باندې عادت کی، حروف صحیح ادا شي، او بل د تجوید تمام قواعد باندې غور وکړي شي او هغه ټول عملی کړي شي. چې د تجوید دا قاعده ده زبدا دې ځکه جاری کوم، دا به دې ځکه جاری کوم. نو لہذا دې سره به ان شاء الله په معنی باندې اثر نه پریوزي. 4 نمبر چې موږ سره کومه کلپ ته 4 نمبر تجوید کې تمام قواعد کو جاننے کی اهمیت ټاپک ده. نو دا مفصل دی، یعنی دا اوږد دی. ان شاء الله آینده ویډیو کې به موږ په دې باندې مفصل خبرې کوو، تفصیل سره به خبرې کوو، ځکه موږ نه دا ویډیو اوس باقی اوږدیږي. نو لہذا موږ په دې باندې اکتفا وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.